ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ସେଦିନ ମୁଁ ଯୋଉ ଆର୍କିଟେକ୍ଚରଟା ବୁଝେଇଥିଲି ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟେବୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ତମକୁ ଶୋ କରିଥିଲି ସେ ଟେବୁଲ୍ ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବଟ୍ ତମକୁ ମୁଁ ଡେଟା ସେୟାର କରିଦେବି ଆଜି ତମେ ନିଜେ ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେଥିରେ ହେଲା। ହଁ ସୋ ଏଥିରେ ଆମର ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଯେ ୱାନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବୁଲ ସେକେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି ଡାଇମେନସନ ଟେବୁଲ ଅଛି। ହୁଁ ଆମର ସେୟାର କେମିତି? ସେୟାର କରିଦେବି ହଁ ହେଲା। ହଁ 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 ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଅଛି ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ କଷ୍ଟମର ସହିତ ମତଲବ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଡେଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ନର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ସେଲ୍ସ ସାଉଥ ଷ୍ଟୋର ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ଓକେ ଏ ଟେବଲ ସହିତ ଆମର କାମରେ ଅଛି ଦରକାର ଅଛି remaining like employee and this one orders ଆ ସହିତ କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ ଓକେ ସୋ ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖେଇଲି କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଡେଟାବେସରେ ତମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ସ ହଁ ଟେବଲ୍ସ ଥିବ ବଟ୍ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହଁ ନଥାଏ ଯେ ସବୁ ଜାଗା ଟେବଲ ତମେ ପୁଲ୍ କର so based on the ହଁ requirement we will pull the data so ଆମର requirement ଅଛି DBO schema ଭିତରୁ ଟେବଲ୍ସ ଗୁଡାକ ପୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି and even ଯଦି ତମେ ଏଠି ଦେଖିବ DBO ଭିତରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ ବି ଅଛି so ଏମ୍ପ୍ଲୟୀ କୁ ଆମେ ପୁଲ୍ କରିବାନି ଆମେ କେବଳ ପୁଲ୍ କରିବା କଷ୍ଟମର ଡେଟ୍ ନର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସେଲ୍ସ ସାଉଥ ଷ୍ଟୋର ଆଣ୍ଡ ସପ୍ଲାୟର ଏଇ ଟେବଲ ସହିତ ଆମର କାମ ଅଛି ଓକେ ସୋ ଏ ଟେବଲ ବି ମୁଁ ତମକୁ ସେଦିନ ଦେଖେଇ ଦେଇଥିଲି ଟେବଲରେ ହଁ କଣ ଅଛି ନ ଅଛି ଏଇଟା ତମେ କଣ କରିବ ମୁଁ ତମକୁ କୋଡ ସେୟାର କରିବି ହେଲା ତମେ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ କୋଡ ଏଠି ଅଛି ଏଟା ପାଣ୍ଡାଜ ୟୁଜ କରିବ ନମ୍ପା ୟୁଜ କରିବ ରାଣ୍ଡମ ୟୁଜ କରିବ ଫଙ୍କସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ମୁଁ ଏଠି କେତେ ମତେ ନମ୍ବର ଅଫ ରେକର୍ଡ ଦରକାର ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିଛି ତମକୁ ଯଦି ବଢେଇବାର ଅଛି କମେଇବାର ଅଛି ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଇନକ୍ରିଜ ଡିକ୍ରିଜ କରିଦବ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ୍ସ ସରି ରେକର୍ଡ ମୋର ଏତିକି ଆସିବେ କଷ୍ଟମରରେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଏତିକି ଷ୍ଟୋର୍ସରେ 100ଟା ରେକର୍ଡ ଥିବ ସୋ ଏମିତି ମୁଁ ଫଙ୍କସନ ଲେଖିଲି ଜେନେରେଟ ଡେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ ଲେଖିଲି ଡେଜ କେତେ ଲେଖିଲି ଏସବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଡ ଲେଖିଛି କୋଡରେ ଆମେ ଜେନେରେଟ କରିବା ଗୋଟେ ଡମି ଡେଟା ଓକେ ସବୁ ପାଇଁ ନର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ସାଉଥ ଷ୍ଟୋର ଏ କୋଡ ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର କରିଦେବି ସୋ ଏଟା କଣ କରିବ ତମର ସେଭ୍ କରିବ ଆଜ ଅ CSV ଫାଇଲ ଏଇ ନାଁରେ ସେଭ୍ କରିଦବ ହେଲା ଏଟା ତମେ ଇଏ କରିବ କଣ କହନ୍ତି ହୁଁ ତମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟୁଲ ୟୁଜ ହବନି ହଁ ପାଣ୍ଡା। ଏଟା ତମେ ୟୁଜ କରିବ ପାଣ୍ଡା ନୁ କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଗୁଗଲ କୋଲାବ ହଁ ଗୁଗଲ କୋଲାବ ରେ ଯାଇକି ଆକୁ ରନ୍ କରିଦବ କୋଲାବ ଡଟ ଗୁଗଲ ଡଟ କମ ରେ ଯିବ ହେଲା ଗୁଗଲ କୋଲାବ ମାନେ ଯଦି ତମେ ଅନଲାଇନ ତମେ ପାଇଥନ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ ହେଲା ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏଟା କିଛି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପାଇଚାର୍ମ ଅଛି କିମ୍ବା ସ୍ପାଇଡର ଅଛି ତମେ ସେଠି ଯାଇକି ରନ୍ କର ବଟ୍ ଯଦି ତମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଟା ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନଲାଇନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ରେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ ଓପନ କରିବ ଆଣ୍ଡ ନୋଟବୁକ୍ ରେ ତମେ ଏଟା ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ ଜୁପିଟର ନୋଟବୁକ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ତମେ ସେ କ୍ୱେରି ଟା ପେଷ୍ଟ କରିଦବ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିଦବ ଇଏ ତମର ଫାଇଲ ଜେନେରେଟ କରିଦବ ଓକେ ଏଟା ଆମେ ଅନଲାଇନ ଏଇଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆମେ କିଛି ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାନି ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ କି ଏଇଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି ଧରାଯାଉ ମୋର ଗୋଟେ ଲାପଟପ୍ ଅଛି ତାର କନଫିଗରେସନ ବହୁତ ଲୋ ଅଛି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 4 GB ଅଫ ରାମ ଅଛି ସୋ ଯଦି ମୁଁ ହେଭି ଅପରେସନ କରିବି ମୋ ଲାପଟପ୍ ଟା ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିଯିବ ରାଇଟ ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୁଗଲ କୋଲାବ ଗୁଗଲ ର ବହୁତ ବଢିଆ ସର୍ଭର ଅଛି ବ୍ୟାକଏଣ୍ଡ ରେ କ୍ଲାଉଡ ୟୁଜ କରୁଛି ସୋ ଆମେ ଫ୍ରି ଅଫ କଷ୍ଟ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ୟୁଜ କରିବା ଓକେ ଗୁଗଲ କୋଲାବ ଆକୁ କୁହନ୍ତି ସୋ ଏଥିରେ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କ୍ୱେରି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିପାରିବ କିଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହବନି ଯେତେ ହେଭି ଅପରେସନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କରିପାରିବ ଏଇଠି ତମେ ଯେତେବେଳେ କୋଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ କରିବ ନା ତମ ଫାଇଲ ଅଟୋମେଟିକ ଜେନେରେଟ ହେଇଯିବ ଡେଟ୍ କଷ୍ଟମର ସପ୍ଲାୟର ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଜାଗା ଫାଇଲ ଏଠି ଜେନେରେଟ ହେଇଯିବ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମୋ ପାଖରେ କିଛି CSV ଫାଇଲ
ଅଛି ଯେ CSV ଫାଇଲ୍, ବଟ୍ CSV ଫାଇଲ୍ ର ବହୁତ ଫାଇଲ୍ ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ମୁଁ ତମକୁ ସେୟାର କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୋଡ୍ ଟା ଅଛି, ଏ କୋଡ୍ ଟା ତମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କଲେ ତମକୁ ମିଳିଯିବ। ହେଇ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ CSV ଫାଇଲ୍ ଅଛି ନା ମୋ ପାଖରେ, CSV ଫାଇଲ୍ ତମକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରିପାରିବିନି। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଫାଇଲ୍ ର ସାଇଜ ବଡ଼ ଅଛି, କିଛି ତ ଛୋଟ ଅଛି, ବଟ୍ କିଛି କିଛି ବଡ଼ ଅଛି, ସେଟା ସେୟାର କରିହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ୍ୱେରି ଲେଖିଲି, କ୍ୱେରି ତମକୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ଦବ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଇସ୍ CSV ଫାଇଲ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରିକି ଦବ, ତାକୁ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କର ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତାକୁ ତମେ ୟୁଜ କର। ଓକେ। ହ୍ୟାଲୋ। हेलो। हाँ अच्छा। ହଁ, କିଛି ଶୁଭୁନି, ଠିକ ଅଛି ତ? ଏଇଟା हाँ हाँ। ତମକୁ ବାଇ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ आई मीन आफ्टर क्लास सरला ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ये ସେୟାର जो କରିଦେବି ତ କୋଡ୍। पांडारा स्क्रिप्ट हमें कहीं यूज कर कि माने तो डाटाबेस यूज करिया ट्रांसफॉर्मेशन पे माने पांडारा जो स्क्रिप्ट। ଡାଟାବେସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ଟୁଲ, हाँ ହେଲା। हाँ। ପାଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ। हाँ हाँ। ସେ ପାଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଟୁଲ ନୁହଁ, ସେଟା अरे ଗୋଟେ अरे। ଲାଇବ୍ରେରୀଟା। हाँ ଡେଟାବେସରେ ତମେ ପାଣ୍ଡାସ ୟୁଜ କରିବ ନା, ଯଦି ତମକୁ ଆରେ ଅପରେସନ ୟୁଜ କରିବାର ଅଛି, ସେ କେସରେ ତମେ ପାଣ୍ଡାସ ୟୁଜ କରିବ। हाँ हाँ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ ଯଦି କଲ ତମେ, ଆରେ ୟୁଜ କଲ, ନମ୍ପାଇ ୟୁଜ କଲ, ଏସବୁ ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ଆମର। ଟିକେ ରୁହ। ହଁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଥିଲି, ବୁଝଉଥିଲି ତମକୁ, डाटा फ्रेम यूज करते हैं। ହଁ ଡେଟା ଫ୍ରେମ୍ ୟୁଜ କରିଥିଲି, ପାଇଥନ ବେଳେ ତମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି କଣ କଣ କରିବାର ଅଛି। ପାଣ୍ଡାସ ୟୁଜ କର, ଆଉ ନମ୍ପାଇ ୟୁଜ କର, ମ୍ୟାଟପ୍ଲଟଲିବ୍ ଅଛି ଯଦି ତମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଗୁଡାକ ବନେଇବାର ଅଛି, ସେ କେସରେ ତମେ ମ୍ୟାଟପ୍ଲଟଲିବ୍ ୟୁଜ କରିପାରିବ। ସୋ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଅପରେସନ ଯଦି କରିବ, ପାଣ୍ଡା ସେଥିରେ ୟୁଜ କରିବ। ନମ୍ପାଇ ଆରେ ଉପରେ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବ, ନମ୍ପାଇ ୟୁଜ ହବ ତମର। ଓକେ, ଦେନ୍ ୱାନ୍ସ ଡେଟା ଜେନେରେଟ ହେଲା ପରେ ତମେ ଆମର SQL ସର୍ଭର ଓପନ କରିବ। SQL ସର୍ଭର ଓପନ କଲା ପରେ ତମେ ଗୋଟେ ଡେଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବ, ହେଲା। ଯୋଉ ନାଁରେ ଡେଟାବେସ୍ କ୍ରିଏଟ କର, ଦେନ୍ ତାକୁ ସେ ଡେଟାବେସ୍ କୁ ୟୁଜ କର। ଏଣ୍ଡ ଏଟା ଗୋଟେ DDL ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ହେଲା। ଏଠି ଆମେ ଟେବଲ କ୍ରିଏଟ କରୁଛୁ, ସ୍କିମା ସେଲ୍ସ ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କଲ, ତାର ଯେତିକି ତମର କଲମ ନେମ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେ ସବୁ ଡିଫାଇନ୍ କଲ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଟେବଲ କଷ୍ଟମର, ତାର ଯେତିକି କଲମ ନେମ୍ ତାକୁ ଡିଫାଇନ୍ କଲ। ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟେବଲ ଡିଫାଇନ୍ କଲ, ନର୍ଥ ସାଉଥ ଡେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ସପ୍ଲାୟର। ଏ ଟୋଟାଲ 1 2 3 4 5 6 7ଟା ଟେବଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଟେବଲ ଆଉ 6ଟା ଡାଇମେନସନ ଟେବଲ। ଆର ସ୍କିମା ତମେ କ୍ରିଏଟ କରିବ। ଓକେ, ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ତମେ ତାକୁ ଲୋଡ କରିବ। ଲୋଡ କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଏଇଟା SSMS ଏ query କୁ ତମେ ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟ କରିବ, ଇନସର୍ଟ CSV ଡେଟା ଟୁ SQL ସ୍କିମା। ଏଟା ବଲ୍କ ଇନସର୍ଟ ହଉଛି, ହେଲା। ବଲ୍କ ଇନସର୍ଟ ତମେ କରିବ, ଏଠି ତମେ ସ୍ପେସିଫାଇ କରିବ କୋଉ ସ୍କିମାରେ ତମେ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ସୋ ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖେଇଲି, ନର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଏ ସ୍କିମାରେ ଷ୍ଟୋର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଫାଇଲ ଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିଥିବ, ସେ ଡାଉନଲୋଡ ଲୋକେସନ ଟା କୋଉଠି। ସୋ ଏଠି ମୁଁ ଲୋକେସନ ଦେଖେଇଲି କି ଏଇ ଲୋକେସନ ରେ ମୋର ଫାଇଲ ଟା ଅଛି। ଓକେ, ଦେନ୍ ତମେ ଡାଉନଲୋଡ କଲେ ହବନି, ସେ ଡାଉନଲୋଡ କୁ ତମେ ଏଇ ଲୋକେସନ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ ଅପଲୋଡ କରିବ, ହେଲା। ତମର ଯେତେବେଳେ MySQL ଇନଷ୍ଟଲ କରିଥିବ, MySQL ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଇନଷ୍ଟଲ ହେଇଥିବ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇଲ୍ସରେ ଯାଇକି ଦେଖିବ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାଇଲ୍ସରେ ତମେ MySQL ସର୍ଭରକୁ ଯିବ, ସେଥିରେ MySQL 16 ତମର କିଛି ବି ବର୍ଷନ ହେଇପାରେ, 15 ହେଇପାରେ। MySQL ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଥିରେ आई थिंक କୋଉଟା ରଖିଆ, ବ୍ୟାକଅପ୍ ନା ଲଗ ରେ, MySQL ଡେଟା डेटा। ଡେଟା ଭିତରେ ରଖିବ, ହେଲା। ଆରି ଭିତରେ ତମେ ରଖିବ। ଦେଖ ମୁଁ ରଖିଛି, ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରଖିଛି। ଏଉଠୁ ତମେ ରିଡ୍ କରିବ। ଓକେ, ଏଉଠୁ ତମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ପାଥଟା ଦେଇଦେଲ। ଫିଲ୍ ଟର୍ମିନେଟର ଡିଫାଇନ୍ କଲ, ରୋ ଟର୍ମିନେଟର ଡିଫାଇନ୍ କଲ, ଫର୍ଷ୍ଟ ରୋ ଡିଫାଇନ୍ କଲ 2। ଏଇ ହିସାବରେ ତମେ ରିଡ୍ କରିପାରିବ, ସରି ଲୋଡ କରିବ। CSV ଫାଇଲ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, ତମେ ଲୋଡ କରିଦିଅ କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଯଦି ଏଥିରେ
20,000 जदि रेकर्ड थी देन 20,000 रेकर्ड तुम टेबल आसिक स्टोर हो तुमको मैनुअली इंसर्ट करा पड़ोनी इंसर्ट इनटू टेबल नेम ए क्वेरी लिखा दरकार नहीं एटा हला फास्ट स्टेप सॉरी फास्ट वे सेकंड वे हला हमर ऑन जीयूआई मेथड जदि जीयूआई मेथड यूज करिया चाहूचो देन एटा हला प्रोसेस टा हला कंप्लीट प्रोसेस कौन एसएसएमएस ओपन करिवो एटे मु ओपन कली हला कला परे तमे राइट क्लिक करिवो टारगेट डेटाबेस रे देन टास्क को जीवो देन इंपोर्ट फ्लैट फाइल करिवो जहाँ भी तमरे सीएसवी फाइल अछि ताको तमे इंपोर्ट करिवो हला सो एठी हमर टारगेट डेटाबेस कोटा एटा रिटेल चेन हला रिटेल चेन से कौन कहूँ टास्क एंड फ्लैट फाइल इंपोर्ट सो एठी मोर टास्क टास्क रे फ्लैट फाइल इंपोर्ट रजिस्टर अपग्रेड इंपोर्ट फ्लैट फाइल हला एठी जदि तमे क्लिक करिवो देन एठी तमु नेक्स्ट करो फाइल लोकेशन दियो कोड तमे सीएसवी फाइल डाउनलोड करके रखीचो साको तमे ब्राउज करिवो ब्राउज कला परे टेबल ना दे दियो स्कीमा सेलेक्ट करो को स्कीमा रे रखिया चाहूचो एंड देन नेक्स्ट करी गले तमरो सेटा क्रिएट हे जो गोटे टेबल टा ओके सो दीटा वे अच्छी इधर यूजिंग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और बाय राइटिंग क्वेरी जोटा तमे चाहबो सेटा यूज करिकी टेबल एटिकी इंपोर्ट हे जो देखो ए स्टेप मु ए पय तुमको पूरा डेमोन्स्ट्रेट करूनी काहेना एटा आम काम नु आम काम एउठू डेटा को नेकी जिबार बुझलो ए क्लाइंट स्टोर करिकी रखिबे क्लाइंट सब क्रिएट करिकी रखिबे एटा आम काम नुह हला आमे आ ऊपर काम करिया डेटा इंजीनियर काम डेटा तुम पाखरे अवेलेबल थिबो जेहेतु डेटा आम पाखरे अवेलेबल नथिले आमे मु तुमको बुझेली क्रिएशन टा कोन केमती करिवो बट क्रिएशन पार्ट टा आमे करिवुनु क्लाइंट करिवे क्रिएशन पार्ट टा ओके सो ये टेबल तुम पाखरे ऑलरेडी अवेलेबल थिबो ऑन टॉप ऑफ इट तमे यहाँ पर काम करिवो सो एटा तमे निजे प्रैक्टिस करो किछि डाउट हेले पचारिवो एल्स तमे निजे प्रैक्टिस करो एंड आई थिंक आर मु वीडियो भी बनेइछि सो वीडियो भी तमे देखि पारिवो कोन केमिति इंपोर्ट करंती दीटा वे तमु कहली इधर तमे क्वेरी लिखो एल्स जीयूआई मेथड यूज करो जा करछो करो बट टेबल गुडा को इंपोर्ट करो एठी किछि डाउट एटा हमें सिक्वल सर्वर रे यूज करछो हां एटा SQL सर्वर हम यूज करछु आउ किछि डाउट नहीं तो टेबल तमे क्रिएट कर देबो करूछु देखिया किछि डाउट हेले पछिति हां ठीक अछि स्टेप्स ता मने रखो कोन करे अछि मु तुमको से कोड जनरेशन पार्ट टा पठे दउची ताकू गूगल कोलैब रे जीवो रन कर देबो रन कला परे तमर फाइल जनरेट हे जीवो फाइल जनरेट होला परे ताकू डाउनलोड कर दियो डाउनलोड करला परे इधर तमे जीयूआई मेथड यूज करो किंबा क्वेरी मेथड यूज करो जा करछो करो दीटा मु तुमको शेयर कर देबी ताकू तमे फॉलो करो ए सब जिंस फॉलो करिक तमे क्रिएट करो वंस क्रिएट होला परे तमे डेटा इंजीनियरिंग काम स्टार्ट करियो मो पाखे टेबल अवेलेबल अछि क्लाइंट हमको एक्सेस देला रीडर एक्सेस ए डेटाबेस रो एसक्यूएल सर्वर लेट्स अज्यूम क्लाइंट हमर यूज करजंती एसक्यूएल सर्वर त तांको सोर्स हला हमर हम पई सोर्स कोटा हे जो एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी तम पाखरे डेटा अवेलेबल थिबो डेटा नथली तमे काम केमति करियो डेटा अछि तम पाखरे अवेलेबल एंड देन तमे काम स्टार्ट करियो तमे पाइपलाइन बिल्ड करियो एंड ऑल ओके सो हम पाखरे जेतु अछि ठीक अछि सबु अछि हम फर्स्ट स्टेप एज पर आर्किटेक्चर हम कोन करियो ए डेटा को नै की हम कोड रखियो लैंडिंग लेयर रे राइट लैंडिंग लेयर ब्रोंज लेयर रे आ गोटे मु रखी छी सब लेयर हमर लैंडिंग लेयर हम एटा कहबा सो सेठी जाई की ए सब डेटा को हमें स्टोर करके रखियो बर्तमान एटा ऑन प्रेमाइस रे अछि हमें ताको क्लाउड रे माइग्रेट करिवा गोटे लैंडिंग लेयर रे तो ता पे हमें कोन करिया एडीएफ पाइपलाइन क्रिएट करिवा राइट वाया पाइपलाइन ही हमें सब कुछ करिवा पाइपलाइन क्रिएट करो एडीएफ ओपन करो
डेटा फैक्ट्री। ये सब क्रिएट करके रखिदेवा कथा। ओके, सब्सक्रिप्शन तमर एटा अछि रिसोर्स ग्रुप कोटा एटा सिलेक्ट करनियो। मते सिनैप्स ए जाय काहे देखा जाउ चाको डिलीट करो, डिलीट कर दो हैला। सिनैप्स रे किछि भी रखियोनी हाँ वर्चन नेम दे दियो। एटा कोन होची डेटा फैक्ट्री। तो आसिए रिटेल चेन एनालिटिक्स एडीएफ वर्कस्पेस एडीएफ एंड देन आरसीएफ प्रोजेक्ट नेम जा अछि रिटेल चेन एनालिटिक्स। आको मु इंडिया सेंट्रल इंडिया रख देबी एंड गोटे वर्जन अछि v2। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करी गिट कॉन्फ़िगर लेटर आमे आगो सेटअप कला पर गिट कॉन्फ़िगर कर देबा डेवऑप्स पई। पब्लिक एंड पॉइंट रहिबो ठीक अछि। एन्क्रिप्शन हमर माइक्रोसॉफ्ट रहइबो कस्टमर हम पे नाही टैक्स किछि दरकार नाही। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करिवा एंड देन आगो क्रिएट करिवा। हम्म একটা হয়ে গেল আমার ব্রোঞ্জ একটা କଣ କହିଲୁ? ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟରଟା ଯଦି ରହିବ ସେଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ଟେବୁଲ ଗୁରା ଯୋଉ ଅନଫିଲ୍ଡ ମ୍ୟାଚେସରେ ରହିବ ସେଇଟା ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲେୟରରେ ରହିବ ବୋଧେ ନା ସେଇଠୁ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଆମେ ଲେୟର କରିଥିବ। ନା ନା ଆମେ ଯାହା ଟେବୁଲରେ ଅଛି as is ଡେଟା ଆଣିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟରରେ ପକେଇବା। ଅନ୍ ହଁ ଟପ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ୟୁନିୟନ କରିବା। କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ସିମିଲର ଟେବୁଲ ଅଛି ଦିଟା, ଗୋଟେ ନର୍ଥ ଷ୍ଟୋର ଏଣ୍ଡ ସାଉଥ ଷ୍ଟୋର। ओके, नॉर्थ स्टोर एंड साउथ स्टोर रे बिल्कुल सेम नंबर ऑफ कॉलम अच्छी सेम डेटा टाइप अच्छी। आमे ताको क्लब करिया गोटे टेबल क्रिएट करिया काहे दीटा रखिया आमे गोटे रखिया। बुझिले आम पाखर टोटल 7टा टेबल अछि। 7टा टेबल भितर दीटा टेबल एमती का अछि जोथरे सिमिलर डेटा अछि। ताको जस्ट डिवाइड हेतला दीटा टेबल रे नॉर्थ स्टोर एंड साउथ स्टोर। सो आमे कोन करिया ताको यूनियन कर देबा, गोटे टेबल क्रिएट कर देबा। वर्तमान सेतरे 50 टा रेकॉर्ड अछि। गोटे टेबल कले गोटे टेबल रे हमर 100 टा रेकॉर्ड हे जिवो। ओके, सो जस्ट सेही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करिके ताको ब्रोंज लेयर रे पकई देबा। ଆଉ କିଛି କରିବାନି। देन ब्रोंज लेयर ऊपर आमे जॉइन अप्लाई करिया जहाँ भी अदर ट्रांसफॉर्मेशन करार थिबो सेटा आमे करिया। तमे जे चाहूचो लैंडिंग लेयर को तमे स्किप मारो डायरेक्ट ए जो सोर्स रे जो डेटा गुडा अछि ताको नै कि ब्रोंज लेयर रे पकई दियो एंड देन ता ऊपर तमे अप्लाई करो यूनियन एंड जॉइंस। एटा भी तमे करि परिबो। इट्स टोटली अप टू यू एंड एज पर द आर्किटेक्चर काउंट केमती हो करिवा। एमिति किछि मैंडेटरी नाही मु गोटे एक्स्ट्रा लेयर नौची बट मैंडेटरी सेमती किछि नाही हला। एनी डाउट? हेलो, ହଁ ହଁ ଆଚ୍ଛା। बुझी पाइले तो आर्किटेक्चर बुझीଛ ତ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳି ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବୁଝେଇଥିଲି ସେଟା ହଁ ବୁଝିଛ ତ? ବୁଝିଛି ହଁ ହଁ ବାସ୍ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ डिलीट କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଥାଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚେକ୍ କରିଦବ ତମର ଡେଡିକେଟେଡ ଏସକ୍यूଏଲ ପୁଲ ଇନେବଲ ତ ନାହିଁ ନା ସେଟା ନିହାତି ସେଟା ଭାବରେ ନଥିଲା ଚେକ୍ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଟା ଏଡିଲେସ ଜେନ2 ଟା एडिलेस जेन2 को ଯିବା ଆମେ एंड ब्राउजर को ଯିବା एंड एथरे कंटेनर को ଯିବା। कंटेनर रे देखो गोटे कंटेनर हम पाखरे अछि। हमें आ गोटे कंटेनर ऐड करिवा आम रिटेल चेन ना रे क्रिएट करिया। गोटे कंटेनर आमे एथे क्रिएट करले ओके। एंड ए कंटेनर भितरे मु डायरेक्टरी गुडा ऐड करिवि। प्रथमे मु ऐड करिवि लैंडिंग लेयर लिख दूची। लेयर लिखा दरकार नहीं, लैंडिंग लिखिली एंड आउ गोटे डायरेक्टरी ऐड करिवि ब्रोंज लिखिदेली
आउ दीटा करदेवी सिल्वर कली एंड देन गोल्ड करी। देखो मु चार्टा लेयर क्रिएट करची। ओके तमे जदि चाहिबो आकु स्किप करो लैंडिंग को ओनली ब्रॉन्ज सिल्वर एंड गोल्ड रखो। मु एक्स्ट्रा एज पे रखली कहीं मु चाहूची कंप्लीट डेटा एज इज डेटा मु कॉपी करके एठी रखिया को चाहूची काहे ना मु एठी ईएलटी अप्लाई करिया को चाहूची। ओके मु ईटीएल परफॉर्म करिया को चाहूनी मु ईएलटी अप्लाई करिया को चाहूची सो दैट मो पाखरे गोटे कॉपी रहइबो जहाँ भी सोर्स रे डेटा अछि मो पाखरे गोटे कॉपी रहइबो। फर्दर जहाँ भी चेंजेस आसिला क्लाइंट तरफ रिक्वायरमेंट आसिला चेंजेस पाई सो मु नेक्स्ट टाइम मु सोर्स रू डेटा आनिबिनी मो पाखरे जेहेतु डेटा अछि मु एइथरे मॉडिफिकेशन करिवि सेट पे मु गोटे एक्स्ट्रा लेयर एठी ऐड कली लैंडिंग लेयर। ओके अज्यूमिंग कि किसी डेटा चेंज होनी क्लाइंट रो एटा फिक्स अछि एटा हिस्टोरिकल लोड वन टाइम लोड सेट पे किसी चेंज हबनी मु सेम डेटा आनी के पकै देछि हिस्टो काहेना मु कहली ए जो हमर प्रोजेक्ट होछि एटा इंक्रीमेंटल लोड हबनी डेल्टा लोड हबनी एटा केवल वन टाइम लोड हिस्टोरिकल लोड सो हाँ ए केस रे मु आ गोटे एक्स्ट्रा ऐड कली लैंडिंग लेयर एटा कंप्लीट डेटा रहइबो एज इज डेटा जहाँ भी अछि एठी देन ता ऊपरे आमे जस्ट यूनियन करिवा गोटे टेबल रे ताको लिंक ब्रॉन्ज रे पकै देबा देन ऑन टॉप ऑफ ब्रॉन्ज आमे जहाँ भी रहिला रिमेनिंग जिंस जॉइन करिवा ब्रॉडकास्ट जॉइन अप्लाई करिवा कि एससीडी अप्लाई कलो कि पार्टिशनिंग अप्लाई कलो कि कॉलम रीनेमिंग कलो कि तमरो डेटा मास्किंग कलो जहाँ भी करचो कर साइला परे आमे सिल्वर रे पकेइबा एंड देन ऑन टॉप ऑफ सिल्वर आमे सेई हाँ आमे एग्रीगेट करिवा डेटा को जहाँ मु आर्किटेक्चर बुझेइतली कि रिपीटेड कस्टमर फाइंड आउट करिवा को प्रोडक्ट सब अधिक सेल होची को जोन रे सेल होची से सब जिनस आमे फाइंड आउट करिवा ग्रुप बाय इंप्लीमेंट करिवा सो से जिनस हमर रहिवा आसी गोल्ड। ओके ठीक अछि सो वर्तमान सब एम्प्टी अछि कोनोसी डायरेक्टरी रे किछि भी फाइल अवेलेबल नाही सब एम्प्टी अछि सो एबे आमे कोन करिया अ सो आमे ओपन कर देबा अजूर डेटा फैक्ट्री लॉन्च स्टूडियो ठीक अछि ऑथर को जीवा एंड एटी गोटी मु फोल्डर क्रिएट कर देबी एटा मु लिखि दउची रिटेल भाई कहीं क्रिएट करी जदि तमे चाहूछ कि आर भीतर प्रैक्टिस करिया पे हैला अलगा पे तमे एटी आ गोटे तमे मो ए फोल्डर रे तमे काहे रिटेल चेन एटा रहइला गोटे प्रोजेक्ट इन फ्यूचर रे मो बुझी साइला परे तमे आउ किछि भी तो प्रैक्टिस करबा ना निजरो सही नहीं हाँ तो तमे से केस रे आ भीतर किछि ना ऐड करिकि न्यू फोल्डर गोटे क्रिएट करिवो तमे निज नारे प्रैक्टिस लिखि दियो जो कोनोसी तमे पाइपलाइन जदि क्रिएट करिवो सेटा तमे प्रैक्टिस भीतर करिवो हैला तमे एई डेटा फैक्ट्री यूज करिवो तमे को आ गोटे डेटा फैक्ट्री क्रिएट करिवो ना कोन बर्तमान मु गोटे क्रिएट कली राइट डेटा फैक्ट्री एइटा तमु जदि किछि प्रैक्टिस करियार अछि तमे एइटा ही ओपन करिवो ना ना आ गोटे डेटा फैक्ट्री यूज क्रिएट करिवोनी तो सेति पे मु सेग्रीगेट करिया पे मु गोटे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक गोटे फोल्डर बनेली तमु जदि किछि प्रैक्टिस करियार अछि तमे एटा करो इन फ्यूचर जदि 10-15 दिन परे तमे चाहूछ आ गोटे किछि प्रोजेक्ट बनिया पे से केस रे तमे सी फोल्डर रे क्रिएट करिवो धरा जो हेल्थ केयर रे किछि करलो हैला तो तमे हेल्थ केयर रिलेटेड पाइपलाइन जहाँ तमे करिवो हेल्थ केयर भीतर पुरेइबो रिटेल चेन काहे रखिवो राइट सेट पे मु आकु गोटे फोल्डर क्रिएट कर देली बट ऑप्शन अछि तमे डायरेक्ट चाहूछ पाइपलाइन क्रिएट करिया पे कर इट्स टोटली अप टू यू मु जस्ट मैनेज करिया पे अलग अलग गोटे फोल्डर क्रिएट कर देली अब जेहेतु मु तुमको एक बर्तन बुझेबी रिटेल चेन रो तो मु ए फोल्डर भीतर मु पाइपलाइन क्रिएट करिवि
ओके चाहब जदि आउ गोटे सब फोल्डर क्रिएट कर परिबो रीनेम कर परिबो मूव डिलीट कर परिबो बट हमर ए सब बर्तन दरकार नहीं हमें न्यू पाइपलाइन गोटे क्रिएट कर दबा एंड पाइपलाइन र ना दबा हमें pl प्रीफिक्स दबा सो दैट हमें जानी परिबा एटा गोटे पाइपलाइन टा ओके कौन है हमरो हमको डेटा दरकार एडीएस जेन2 रे लैंडिंग लेयर अच्छा माइग्रेट टू लैंडिंग लेयर माइग्रेट टू लैंडिंग लेयर ठीक अछि सो डेटा माइग्रेशन पे हमें कौन यूज करियो कॉपी डेटा एक्टिविटी ସେଟା ड्रैग एंड ड्रॉप करो ठीक अछि एठी ସିଙ୍କ ସରି ସୋର୍ସ ତ सोर्स यूज करियो जे बट हमें डायरेक्ट यूज करियो ने मु तुमको बुझेइतली जदि तमे मल्टीपल टेबल जदि रीड करिया को चाहूच से केस रे तमे कौन यूज करियो डायनामिक पैरामीटराइज କରିବା हाँ डायनामिक पैरामीटर यूज करियो बट आउ किछ एक्टिविटी भी तो यूज करियो ना ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି କରୁଥିଲେ हाँ करेक्ट लुकअप एक्टिविटी यूज करियो वर्तमान मैं आपको डिलीट कर दूची ଆଉ लुकअप ଗୋଟେ यूज ଅଛି करी get metadata ଅଛି ସେଇଟା ଫାଇଲ ରିଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ କଣ ଫାଇଲ ଅଛି हाँ हाँ ओके सो आमे प्रथमे लुकअप ଏଇଟା एक्टिविटी ପରେ यूज ପରେ करिवा हाँ आमे प्रथमे लुकअप एक्टिविटी यूज करिवा लुकअप एक्टिविटी रे एठ लिख देवा एक्टिविटी है गला हमारो लुकअप एसक्यूएल सर्वर टेबल्स ठीक अछि लुकअप करिवा ये रिट्राई ये सब बर्तन ऑप्शन अछि छाड़ सेटिंग्स को जीवा सेटिंग्स रे मते कहूची सोर्स डेटा सेट किछि त नथिबो गोटे डेटाबेस क्रिएट करिवा हमें एसक्यूएल सर्वर हमको दरकार सो एटी डेटाबेस Azure SQL database database SQL database SQL server ଏଇଟା ओके एटा सेलेक्ट करियो लास्ट कंटिन्यू करो देन एटा मते ଲିଙ୍କ୍this कौन एटा लिंक सर्विस ना ना एटा डेटा सोर्स तो मु करबी डीएस हमरो एटा SQL सर्वर SQL सर्वर SRC SQL सर्वर SRC ओके लिंक सर्विस कहूची गोटे नुआ क्रिएट कर दवा एंड देन ଏଇ एठी ଯୋଉ ଡାଟା ଆସିକି ରହିବ ସେଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ଲେୟର ମାନେ ଯୋଉ ଆମର ADLS ଯେଣ୍ଟୁ ରେ ରହିବ हाँ हाँ एटलीस्ट सबू स्टोरेज सबू एटलीस्ट जेन2 रे ही रहइबो आ हमें अलग किछि यूज करबानी ओके अजोर रे जदी स्टोरेज अकाउंट कया गले सेटा अछि हम पकरे एक्चुअली चारि टाइप रो अछि बट मोस्टली हम यूज करछु डीटा ब्लॉब एंड एडलेस जेन2 एडलेस जेन2 इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ ब्लॉब ओनली सो जोटा लेटेस्ट अछि जदि तुमको हाई एंड काम करियर अछि से केस रे तमे अजोर डेटा लेक जेन2 यूज करिवो ठीक अछि दाकू हमें कहूछु एडीएस जेन2 अजोर डेटा लेक स्टोरेज जेन2 एंड अन्य जो डेटा रहिला गोटे फाइल अछि आ गोटे जदि तमे नो एसक्यूएल ऊपर काम करिया चाहूछ क्यू रे अछि से जे तमर अछि जदि सेटा भी तमे यूज कर परियो बट जेहेतु हमर ए सब गुडाक फाइल्स अछि सो आमे एडीएस जेन2 यूज करिवा अजोर स्टोरेज अकाउंट कया गले एडीएस जेन2 जोटा लेटेस्ट अछि ହେଲା ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଆମର ଆମର ବ୍ରଞ୍ଚ ଯୋଉ ମାନେ ଟେବୁଲ ପୁରା ଷ୍ଟୋର ହବ ସେଟା ଅଛି ଫାଇଲ ଭାବରେ ଷ୍ଟୋର ହବ ନା ଏମତି ଡାଇରେକ୍ଟଲି हाँ ଷ୍ଟୋର एज अ फाइल रे स्टोर हब ହବ ହେଲା ओके
सो एटी आमे सर्वर नेम दवा 2.0 ए सब ठीक अछि सर्वर नेम फाइंड आउट करबा सर्वर नेम हमको फाइंड आउट करबा पड़िबो एटू आई थिंक प्रॉपर्टीज को पळेबा सर्वर नेम देखन कोट लिखा है इतना लिखा है नहीं MySQL सर्वर हाँ कनेक्शन एटा सर्वर नेम ठीक अछि एटा कॉपी करो डायरेक्ट कॉपी कॉपी होनी ना कॉपी होनी MySQL सर्वर मेमोरी प्रोसेसर कनेक्शन एडवांस्ड चल एटा कॉपी करता एटा ना आगु कैंसिल करो हला आई थिंक कनेक्ट ऊपर जदी क्लिक करिवा हाँ चला एट सर्वर नेम मिल गला ठीक अछि लोकल होस्ट दिस वन सो आमे खुदले एटी सर्वर नेम मु देली डेटाबेस रो ना पचारछि सो मो डेटाबेस ना हैला कोन अछि रिटेल अंडरस्कोर चेन ठीक अछि एटा मो डेटाबेस ना अछि ऑथेंटिकेशन टाइप पचारछि मते एटी तीनटा ऑप्शन अछि एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन माने एसक्यूएल जे हमर पासवर्ड थिबो सेटा तमे एटी एंटर करिवो आउ नल दीटा ऑप्शन अछि यूजर असाइन मैनेज आइडेंटिटी किंबा विंडोज तम लैपटॉप रे जा पासवर्ड थिबो सेटा तमे एटी प्रोवाइड करिवो किंबा यूजर असाइन गोटे यूजर जोटा हमें क्रिएट करथिले स्टार्टिंग रे डेवलपर ना रे एटा तो अछि आर जा थिबो क्रेडेंशियल सेटा तमे एटी प्रोवाइड करिवो but the best way is to select SQL authentication आमे SQL authentication select करिवा then एटी पचारछि हमको यूजर नेम एंड पासवर्ड यूजर नेम हैला मोर एसए एट ऑप्शन आछि ना कनेक्ट यूजर नेम देखो मोर एसए हैला हाको पासवर्ड जदि मन नथियो से सुपर रीसेट एडमिन करी हाँ रीसेट कर देबा जदि मन नहीं रीसेट कर देबा एठी आसी कि तुमको रीसेट କରିବାକୁ पड़िबो पासवर्ड तो मोर भी मन नहीं नाही आमे रीसेट ही करिवा वर्तमान ओके सो रीसेट करिया पई तार गोटे अलगा प्रोसेस आमे कोठी जिबा रिटेल चेन टेबल्स ना हाँ सिक्योरिटी सिक्योरिटी ভিতরে লগ-ইনস এসএ এটা प्रॉपर्टीज को जीवो एडी हला पासवर्ड पासवर्ड तमे एबे लेटेस्ट पासवर्ड ज्यादा बार अछि देलो देला परे ओके करथि आउ किछ करिया दरकार नै ओके कलो एंड आकू हमें डिस्कनेक्ट कर दियो सो दैट हमें आउ थरे विथ द न्यू पासवर्ड लॉगिन करिया डिस्कनेक्ट हे गला एंड देन कनेक्ट करिवा को पुन थरो एटा नुवा पासवर्ड दबा कनेक्ट करिया हे गला एमती तमे पासवर्ड रीसेट कर परियो ओके डेटाबेस को गलु रॉयल मार्ट ना कुआडे गला रिटेल चेन and then tables with the tables okay so amaro kuade gala ha password पासवर्ड कोन डायनामिक password देव पड़े सेंटर सेंटर हाँ डायनामिक भी तमे कर पारिबो जे चाहो छो देन से केसे तुमको अजर कीबोर्ड रे स्टोर करके रखियो एंड देन सेटू तमे आगु कॉल करियो ठीक अछि एनक्रिप्ट करिया को चाहो छो ऑलवेज एनक्रिप्ट कर देबो एनक्रिप्शन मैंडेटरी ट्रस्ट कर दियो ओ आउ कहां पे चला आई थिंक दीज आर एनफ এটা আমি କଣ କରୁଛୁ ଆମେ ଅଥେଣ୍ଟିକେଟ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଯୋଉ ଲୋକାଲ ରେ ଅନ୍ ପ୍ରେମାଇସ୍ SQL ସର୍ଭର ଯାହା ଅଛି କ୍ରେଡେନସିଆଲ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛୁ ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଡେଟା ସିଙ୍କ କରିପାରିବା ଡେଟା ଆମକୁ ଆଣିବାର ଅଛି ପୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି ତ କ୍ରେଡେନସିଆଲ ତ ଦବା ନିହାତି ଦରକାର କନେକ୍ସନ ଏଠି ଫେଲ ହେଇଯାଇଛି କନେକ୍ଟ ପ୍ଲିଜ local host retail chain user check the link service configuration is not correct
instance name is correct. तो local Local host ରହିବନି ମତେ। MySQL server 03 ଏଇଟା କିଛି ଭୁଲ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଟା cancel କର। local host MySQL server 03 ଏଇଟା ହିଁ ତ ଥିଲା ନା SQL server ର ନା MySQL server 03 ଆକୁ କନେକ୍ଟ କରିବା ଆଉଥରେ। ଠିକ ତ ଅଛି MySQL server 03 local host okay local host MS SQL server 03 retail chain ର spelling ଠିକ ଅଛି retail underscore chain C database कौन करेगा local host SQL server 2.0 ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ authentication ଟା ଅଲଗା ଦେଇଦେବେ। कैंसिल କରୁଛି ଆକୁ ଟିକେ discard changes ଆଉ ଥରେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ସବୁ ଠିକ सर्वर नेम ଆଉ ଥରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ यूजर नेम ଦେବାକୁ ପଡିବ ओके फाइन सर्वर नेम प्लस से डेटाबेस ହେଇଗଲା retail chain SQL authentication SQL server and then ठीक ଅଛି encryption mandatory ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ପରେ ପାସୱାର୍ଡ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ନା ଏଟା କ୍ୟାପଚର କରିପାରିଲାନି ପେଜ ଟା ରିଫ୍ରେଶ କରି କଲେ ହେଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଫେଲ ହଉଛି ଓକେ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଏଠି कनेक्ट वाया इंटीग्रेशन रन टाइम एटा हमको चेंज କରିବାକୁ ପଡିବ ଅଟୋ ରିଜଲ୍ଭ ହବନି ଏଟା ଆମକୁ SHIR କରିବାକୁ ପଡିବ ओके सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା एंड कंटिन्यू क्लिक କରିବା आ ना ଦେଇଦେବା ଆମେ SHIR एंड ଗୋଟେ ମିନିଟ ର कंट्रोल पैनल ले जाएंगे चेक करें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड अच्छी कि नहीं सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम हाँ इंस्टॉल କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ऑन प्रेमाइज ଜିନିଷ ନା ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡିବ MySQL सर्वर OLB ODBC SQL सर्वर ଅଛି SQL सर्वर ନାହିଁ ଏଟା ऑन प्रेमाइज ନା ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବାକୁ ପଡିବ description self hosted create କରିଦବା and ଏଇଟା ଆମର ଦିଟା ऑप्शन କହୁଛି एक्सप्रेस सेटअप किंबा मैनुअल सेटअप एक्सप्रेस ऊपर क्लिक करदेवा मैनुअल भी चाहिए यदि तुम कर डाउनलोड को पळेबी सेव करदेवी तो नहीं ଆଜି ପୋର୍ଟାଲରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଦେଉଛି हाँ हाँ
ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହଉଛି ମିନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତମକୁ ମୁଁ ସେୟାର କରୁଛି କ'ଣ ତ ସେ କୋଡ୍ ଗୁଡାକ ସେୟାର କରୁଛି ହେଲା, ତମେ ନିଜେ କ୍ରିଏଟ୍ କର। ହଁ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରୁ। ହୁଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେଟା ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ତମେ ଏଟା ୟୁଜ୍ କରିବ। ଏଥିରେ ତମର ଡେଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଡେଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଲା ପରେ ତମେ DDL ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଇଟା ତମର ରହିଲା DDL ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, DDL ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କପି କଲ, ଦେନ୍ ଲୋଡ୍ କରିବ। ତମ ପାଖରେ କ୍ୱେରିଟା ଦେଲି, ଡେଟା ଲୋଡ଼ିଂ। एंड जदि GUI मेथड यूज କରିବାକୁ ଚାହୁଛ ସେ କେସରେ ମୁଁ ତମକୁ ଏଟା ସେୟାର କରିଦଉଛି କ'ଣ କେମିତି କରିବ ୟୁଜିଂ GUI मेथड। ओके, ଠିକ୍ ଅଛି। କେତେ ବାଟ ଗଲା? डिटेल चेंज कस्टमर, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲ? ରିଟେଲ ଚେନ୍ ଡିବିଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ SQL ସର୍ଭର ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହଁ ସବୁ। ହଁ, ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଟାକୁ ରନ୍ କର, ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏଟା ମନେ କରିକି ଆଜି କରିବ, ଯଦି ଆଜି ନ କରିପାରିଲ ପୁଣି ଆଉ କ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବନି। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିଯିବି, ପୁଣି ତମକୁ କିଛି ବୁଝା ପାରିବନି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ସୋ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତମେ ଭଲସେ କର, ମୋ ସହିତ ଚାଲ। ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି ରାତିରେ କିମ୍ବା କାଲି ସକାଳେ ବସିକି କରିଦିଅ ଏଇ ଷ୍ଟେପଟା। एंड ये स्टेप गुड़ाक इम्पोर्टेंट अच्छी फास्ट स्टेप। सो साइड बाय साइड तमे आज रात बस कि काल सकाल बस कर ये स्टेप्सटा। जहाँ भी नॉट ओनली दिस स्टेप, जहाँ भी स्टेप कहबी ताऊ इंस्टेंट तमे ताऊ कंप्लीट करो। कौन है जी? ଏଇଟା ଯୋଉ କହିଲେ ପାଣ୍ଡାସର ଯୋଉ हाँ ଆପଣ कौन है ଯୋଉ जी? ସେ ନାଁଟା ଟିକେ ମାନେ କହିଦେବେ ମାଉସରେ ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବି। ओ अच्छा, गूगल ନୋଟ୍ कोलैब, ନୋଟ୍ गूगल कोलैब, गूगल कोलैब। तमे एथरे जेबे भी पाइथन कोडिंग करछो ऑफिस लैपटॉप रे, आराम से तमे गूगल कोलैब यूज करो हैला। किछि ये नहीं, किछि इंस्टॉल करिया दरकार नहीं। ऑनलाइन अवेलेबल अछि। पाइथन नो प्रैक्टिस एठी करो। डेटाबेस रे जदि प्रैक्टिस करे अछि तमे करो, से जो तुम कहली हमरो डेटाबेस फ्री एडिशन सेतरे यूज करो। एसक्यूएल जदि करे अछि, एसक्यूएल रो भी गोटे वेबसाइट अछि, सेठी तमे फ्री ऑफ कॉस्ट कर पर। माने आजि का जुग रे किछि तुमको इंस्टॉल करिया दरकार नहीं लैपटॉप रे। कंप्लीटली ऑनलाइन सेफ सिक्योर सब किछि अछि। सेटा तमे प्लेटफॉर्म यूज करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଇଛି। ଯଦି ତମ ପାଖରେ ଭଲ ପ୍ରୋସେସର ଅଛି, ସେ କେସରେ ତମେ ପାଇଚାମ ୟୁଜ କର କିମ୍ବା ସ୍ପାଇଡର ୟୁଜ କର। ଏତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି।
नेटवर्कটা চেঞ্জ করতে হবে। କଣ ହେଲା କୁହ? ତମ ଭଏସ ବହୁତ ଲୋ ଅଛି, କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁନି ମତେ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣା ହଉନି? ମୁଁ ହଁ କହିଲି ଭାଇ ଯଦି ମାନେ ଯେ CSV ଫାଇଲଟା ଯୋଉ ଡାଉନଲୋଡ ହବ ସେଟା ମାନେ ମୋର ସି ଡ୍ରାଇଭରେ ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯିବ ସେଟା, ନା ସେମିତି ହଁ କିଛି ନାହିଁ? डाउनलोड तो सी ड्राइव, हाँ ना ना डाउनलोड तो सी ड्राइव रे ही हुए ना। ହଁ ସେଇଥିରେ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କମାଣ୍ଡରେ ଲେଖିବି, हाँ ମାନେ ସ୍କିମା ହିଟ କରିବି। हाँ हाँ स्कीमा क्रिएट कर लो। ଯେତେବେଳେ ତମେ କ୍ୱେରି ସେଠି ଚଲେଇବ ଗୁଗଲ କୋଲାବ ରେ ହେଲା, ତମେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କର, ଗୁଗଲ କୋଲାବ ଓପନ କର, ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କର, ଏଟା ଇନଷ୍ଟଲ ହଉଛି। टेस्ट करो। हाँ ତାକୁ ରନ୍ କରିଦିଅ। ସେଇଠି ପ୍ଲେ ବଟନ ଅଛି ନା ଉପରେ ବାଁ ପଟେ। हाँ रन ऑल कर दिए। ରୁହ ରୁହ କିଛି କରନି, ପ୍ଲେ ହଉଛି ବା। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଜେନେରେଟ एंड सेव ହେଇଗଲା। ତମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ମେନ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଥିରେ ତମେ କ୍ଲିକ୍ କର। ଓକେ, ହଁ ଆଗକୁ ତ କ୍ଲୋଜ କର, ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଟେବଲ ଅଫ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ହଁ ସେଟା କ୍ଲୋଜ କର, ହଁ କ୍ଲୋଜ କର। ତଳଟା କଣ ଅଛି? ତଳଟା ହଁ ସେଇ ଫାଇଲ ଗଲ, ଫାଇଲ କ୍ଲିକ୍ କର। ଏଇ ଦେଖ ଏସବୁ ଫାଇଲ ଜେନେରେଟ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତମକୁ ଥ୍ରୀ ଡଟ୍ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଡାଉନଲୋଡ କରିବ, ସରିଲା। ଏଟା ତମେ ଲୋକାଲ ରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟୋର ହେଇଯିବ। କଷ୍ଟମର ହେଇଗଲା, CSV ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଡାଉନଲୋଡ କରିନବ ହେଲା, ବୁଝିଲ। ଏଟା ପୁଣି ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କରିବ ଯାଇକି ତମେ SQL ସର୍ଭର ରେ ହେଲା। ସ୍କିମା କ୍ରିଏଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ତମେ ଲୋଡ କରିବ। ଯଦି ଡାଉଟ ହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ହାଉ ଟୁ ଲୋଡ ଆ CSV ଫାଇଲ ଇନ୍ SQL ସର୍ଭର, ସେ ତମକୁ ସ୍ଟେପ୍ସ କହିଦେବେ, କିମ୍ବା ଚାଟ୍ GPT ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ସ୍ଟେପ କହିଦେବେ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ତମକୁ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଟେପ ଟା ଦେଖଉଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। So integration runtime SHIR is successfully installed on your computer। ଏବେ ମୁଁ ଆକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେବି। କ୍ଲୋଜ କଲା ପରେ ଆକୁ ବି ମୁଁ କ୍ଲୋଜ କରୁଛି। and then ଠିକ ଅଛି, କ୍ଲୋଜ ହେଇଯାଇଛି। କ୍ଲୋଜ କରିଦେବା ଆକୁ। is currently unavailable।
ओके फाइन एटा हेगला अवेलेबल एंड देन टेस्ट करिवा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाई छी देखो कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाई छी एंड देन क्रिएट कर देबा हैला शिट छाड़ एना रहेगला दैट्स ओके लिंक सर्विस रो ना एटा हैला देन एटी मते टेबल गुडा को सब शो करिवो जेतिक टेबल अछि हमर एसक्यूएल सर्वर ऑन प्रेमाइज रे सब एटी लिस्ट डाउन कर दबो आई थिंक ए जिनस मु तुमको आगुरु भी बुझेतिल ना जेते लुकअप एक्टिविटी बुझौतली ସେଇଟା ଆମର ଯୋଉ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଯୋଉ କଣ କହିଲେ ଆଉ ସେଲ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ନଥିଲା ଆମର ଯୋଉ କ୍ଲାଉଡ ଟୁ କ୍ଲାଉଡ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା अच्छा बट ठीक अछि बट प्रोसेस तो सेम ही थिला लुकअप ପ୍ରୋସେସ एक्टिविटी ହଁ ହଁ फॉर ईच एक्टिविटी ये सब कहतली ହଁ ହଁ सो एठी देखो एठी तुमको कंप्लीट टेबल एठी शो करछि जति टेबल अछि हमरो सो मते जेहेतु मोर देन वन टेबल सिलेक्ट करियर अछि सेते मु एठी किछि सिलेक्ट ही करबिनी जा रिक्वायरमेंट थिबो केवल वन टेबल ऊपर काम करियर अछि से केस रे से केवल गोटे टेबल को एठी सिलेक्ट करिवो बट हमरो मल्टीपल टेबल को सिलेक्ट करियर अछि एंड मल्टीपल टेबल तो एठी सिलेक्ट हे परिवनी हैला सेते आकू हमें लीव कर देबा हमें परे आकू सिलेक्ट करिवा एटी इंपोर्ट स्कीमा हमें नन करिवा एंड देन ओके कर देबा सो हमारा डायनामिक ଗୋଟେ कनेक्शन କରିବାକୁ सक्सेस हाँ आम डायनामिकली करवा है कनेक्शन आम सक्सेसफुल हो जाइए आज क्लास एति थाउ काली आम देखिए फॉर इच एक्टिविटी करवा एंड देन आम लैंडिंग लेयर आनिबा एंड ब्रोंज लेयर भी खाली आम सारिबा है आज ये स्टॉप कली कहीं बहुत इंपोर्टेंट स्टेप्स गुड़ाक अच्छी तुम बस कर किसी डाउट है चैट जीपीटी एंड यूट्यूब रे सर्च कर तुमको सीएसवी फाइल देदेली डाउनलोड करनी गूगल कोलैब रु डाउनलोड कला परे ताकू तमे इंपोर्ट करो एसक्यूएल सर्वर रे प्रथमे गोटे डेटाबेस क्रिएट करिवो जो नारे करो बेटर अब रिटेल चेन नारे करो से क्वेरी रे मु लिखिची कला परे स्कीमा क्रिएट करो एम्प्टी स्कीमा एंड देन सर्च करो हाउ टू लोड data from CSV file to SQL server and then steps follow करेगी एट तमे डेटा क्रिएट करो ठीक अछि आउ किछ डाउट हेलो ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଟ୍ରାଏ କର हाँ ଡାଟା ट्राई ଲାଗୁଛି करो ठीक चल हो काली कनेक्ट करिए बाय ଡାଟା ଲୋଡ୍ କରିବା ଫୋନଟା ବି କଲି